नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जून मास 17 तारिख 2026 बुधवार। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी मोटा जंकिया खोर्धारे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी गंडरपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार शेष रजनी इटुआ जगतपुर कटक रे। आजिर नाटक चालो देखि जिबा अष्टशंभु को। यात्रा मंच मयूर गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी धाउरिया भीमदा मयूरभंज। आजिर नाटक सिंदूर हजिला शुभ राति रे। यात्रा न्यू तारिणी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी चंपादेई मंदिर पिपिली पुरी। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी इटुआ जगतपुर कटक रे। आजिर नाटक सबु पर एठी जगा निजर। दिव्य सुंदर लोकनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कुराढ़िया माणत्री मयूरभंज। आजिर नाटक लुह देई गला रातिर साथी। यात्रा राजमहल आज हेउची तार प्रथम रजनी राउत नुआगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तुमको कही लाभ नाही। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी नुआसाही गदी चांदबाली भद्रक। आजिर नाटक खुशी आसीथिला रातिक पाई। श्रीक्षेत्र गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी भिंगारपुर बालियंता खोर्धारे। आजिर नाटक एमिति स्त्री को सहे सलाम। अपेरा चॉकलेट परिवार आज हेउची तार द्वितीय रजनी अस्तिया पंचुलिंगेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक स्वामी मरीगले कांदिबी नाही। कलिंग कन्या आज हेउची तार चतुर्थ रजनी शरण कुहुड़ी खोर्धारे। आजिर नाटक जेतिकी संपर्क सेतिकी थाऊ। चैलेंज अपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी धुबशिला नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। रॉयल चैलेंज अपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी उदयपुर दुर्गा देवी बालेश्वर। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसाराणी। यात्राश्री विश्व दरबार तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 21/6/2026 रविवार। स्थान जानुगंज गलेई बालेश्वर। यात्रा ओंकार तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 22/6/2026 सोमवार। स्थान केन्दुपाटना बारंग भुवनेश्वर। अपेरा खंडगिरी तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 22/6/2026 सोमवार। स्थान रेवती नगर बड़ धानपुर शिशुपालगढ़। अपेरा जाग्यसेनी तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 24/6/2026 बुधवार। स्थान जखपुरा कलिंगनगर जाजपुर। कोणार्क गणनाट्य तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 22/6/2026 सोमवार। स्थान बारगड़िया कलिंगनगर जाजपुर। अपेरा माहेश्वरी तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 24/6/2026 बुधवार। स्थान बालियंता भुवनेश्वर। अपेरा सूर्य मंदिर तार आगामी यात्रा वर्ष पर आखड़ा पूजा 19/6/2026 शुक्रवार। स्थान बेणागड़िया बारंग भुवनेश्वर।
ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଜି 17/6/2026 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଜି 17/6/2026 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଜି 17/6/2026 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛୁଟି ଅଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଛୁଟି ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।